Crnu Goru treba doći ukoliko želite da upoznate jedan od najljepših zaliva svijeta, Boku, najveće jezero Balkana, Skadarsko jezero. Uzbudljivi najdublji kanjon Evrope, Taru, tajanstveni kanjon Komarnice. Ukoliko ste željni UNESCO-vog nasleđa, istorije, tradicije, kulture, izvrsne hrane, vina, ljubaznih ljudi, čistih rijeka. Srećna kombinacija Švajcarske i Grčke. Znamo da najbolje stvari dolaze u najmanjim pakovanjima. Od juga do sjevera možete da dođete za samo jedan dan. Pritom, fantastični pejzaži se smjenjuju tom brzinom da nemate dovoljno vremena da stvarite tu količinu ljepote za tako kratak vremenski rok. Ovo je jedno od mojih omiljenih mjesta u Crnoj Gori. Iza mojih leđa pogled govori više od riječi. Omiljeno mjesto u Crnoj Gori je dolina Grbaje, ali zar i ovo mjesto ne bi moglo biti moje omiljeno mjesto u Crnoj Gori ili bilo koje drugo? Zašto ja volim ovu zemlju? Kad me ljudi pitaju zašto volim ovu zemlju, ja im kažem samo pogledajte okolo. Najveće zadovoljstvo biti turistički vodič jeste upravo to što našim dragim gostima, turistima možemo da pokažemo koliko lijepu državu imamo. Kažu da je sreća jedna stvar koja se povećava kada je dijelimo. To je jedan od razloga zašto ja volim svoj posao. Ljubav koja vas ispunjava nakon svake ispričane priče pretvara vas i vaše turiste putnicima kroz vrijeme. Posao turističkog vodiča obožavam jer je dinamičan, daje ti mogućnost da upoznaš svoju predivnu zemlju kao i druge narode i kulture. Kad vapor zafiša, a kad se luža napuni svijeta, onda znam da je ura od rabote. Lumbrelin u ruke i u džir. Prešpartam sve kotorske pjace, pjacete, kale, kalete, poprem se do Madudine, skalam se do mora, pa onda pod Markat i onda se iščakulam sa pureštijem svijetom i učinim da se opet tornaju u Kotor. To vam je gušt od ove moje rabote. A kad ste im pišani u Kotor, ko ja, onda vam ništa nije fatikoza. Dobrodošli u Crnu Goru!